Херсона. Петрозавод, но встречать нифига нет, банда лохаю. Но пешинан бачо передачка кардан, ацко бачо ледном боди бача чиш карда буда. Передачка. Бартеши мара овардан ман гирифтем бурдум. Заводи Петрозавод гуфте? Петрозавод, город Карелия, Петрозавод даимо. Хуб, фаҳмон акаҷон. Иншоалло. Салом алейкум дӯстон бародарони гиромӣ. Умедворам ки хуб ҳастем бародарони гиромӣ ва пахорони гиромӣ. Чӣ хеле ки 3 рӯз пеш видео баромад барои як бародармон 13 сол шуда як хона рафта як неста яъне ки дарак ба якш набуд. Рости гап як бародар занг зад алоқада баромад. Гуфт ки мақсад ман медонам дар киҷое. Ман қашон суҳбат кардам. номерои модари ҳамун бародар додамшон ва номерои оилаша қашон суҳбат кардан. ва бародармон 25000 рубл мақсад талаб карда. ба хотири чӣ талаб кард? Ба хотире ки мақсад ҳамун шахсията дар спецприём бидай биброрам. гуфт ки ҳамхелӣ мега. баъд гуфт чанд бор дига занг зад, бо ҳархела гап зад. як камтар дил мо шӯъба дорад. баъд ман гуфтам ки боз ман қатиш гап занам ки чӣ мегам бародар. мақсад занг задам бародарда. бародар гуфт ки гуфтам барои чӣ талаб кардӣ? мақсад 25000 рубл. гуфт ки барои бировардани ҳамун спецприём. хоб гуфтам бародари азиз, ту видеои моро дидӣ, сурати ҳам бародарро дидӣ? гуфт ки не. баъд гуфтам чихе не ки? баъд гуфти ки ман медонам дар ҷое. гуфт ки номерои шумо як бародар дод. гуфт ки ҳама хеле инсон гумштагӣ. ман айном фамилия шинохтам. гуфт гуфтам фаҳмон ака. баъдан ба гуфтам ки мақсад чӣ дорӣ? ватсап дорӣ ака? ман қатъи видеовизов гап занам. гуфт барои чӣ? гуфтам ки мақсад ака ин одамия ҳозир медонӣ ки дар Москва пури машини бисёр шудагӣ. гуфтам ман бовар кунам. гуфтам ки мақсад ки ҳами ту дар ҳақиқат ҳам бародарам мебурорӣ 25000 рубл дорӣ мекунам мегирӣ миёриш. баъд гуфт ки ватсапи ман дар дастам неста, ин номерон ватсап надорад, дар хонаи ватсапам. мақсад ман бача ёш нестам ки фиреб кунам, суми ҳаром мада дар кор нестай. ман 50 чанд солаям. қасамҳои дунё ба дунёро хӯрд. рости гап бовар накардам. ман олиам дидам шӯъба дорад. баъд гуфтам ки бародар паноҳакат ба худо насиб боша, ман қатъи модар гап мезанам, як видео мекунам, мепартам бародарое ки дар ҳамин шаҳри Петрозаводский мегӯяд. Петрозаводский запша меонам, гӯш кунед. Петрозаводский дар ҳамун шаҳр бошен. агар модара кӯмак кардан бихоҳӣ, дастгирӣ кардан бихоҳӣ, бирем бародарони азиз. номерои ин бародар ҳам аст. занг бизанем, бире бибинем ки то киҷора ҳақиқат дора гапҳои ҳамин бародар. мақсад анеқш кунем, бас сумарӯӣ кунем, бигирам биёрам. ба ҳам хотир хитоб медонем Москва ҳама коркунӣ меяд. ин модар пасдамои кай, пасдамои чӣ кай? рости гап ба меҳнат меёвад сума. ҳам хеласта бародар. ба ҳам хотир ман нахостам ки ин модар сумарӯӣ кунаву фиреб да бихӯрад. ба ҳам хотир ман видео кардам. гуфтам ки бародаре ки дар ҳамун шаҳре бирем бибинем ку чӣ гапай, ҳақиқат дора гапҳои ин бародар ё надора. мақсад баъдан ба сумарӯӣ кунем, биброрам, бигирам, биёрам ша. ба ҳам хотир ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш бародаро ва фаҳмон гиромӣ, ин видео моро поделиться, лайка фаромӯш накунед. лайк шумо сабаб мешавад ки як бародар ёфт мешавад. яъне видео паҳн мешавад лайк модани шумо дар. ай лайк шумо ягон чӣ фоида нест бародаро модар. ба ҳам хотир ҳамин видео паҳн мешавад, як бародар ёфт мешавад. иншоалло ки беҳтарин мешавад. ба ҳам хотир бародарони азиз эҳтиромона хоҳиш бибирен ҳақиқатта бифаҳмед чӣ гапе чӣ хабаре. агар ки фиреб бошад, дурӯғ бошад, ман чӣ гапи задагим қатъи ҳамин бародар ҳамаша пешкаши шумо мегардонам, чӣ хел гап мезанам. ба ҳам хотир можед рост гуфта боша, ин бародар рост мегӯяд.
ما خاطر ما نخواستم که رفتارش هم باشه بمونم همین سرش موندم تموم ما خاطر خواستم که در اون شهر باشه برادران گرامی برای سیماس حقیقت بفهمه در جای تو جای بعدا بعد سومپم روی کنیم بگیرم بیارم شد باقی در پناه الله باشه چقدر که میدونیم ما در مترو تیوپریستان قرار داریم 4 متر هجوم میکنیم کدومی که هجوم میکنه مرحمت مهمون شیم السلام علیکم و رحمت الله بتونه بخیر بیایم پتروزاود ما встречаться میکنیم چیکار میشه بنده الله آیوکی در مسکو یا کجا هم زواد پتروزاود گفته پتروزاود город Карелия پتروزاود دایم خوب فهمون کجا ان شاء الله ما جلوق نسوشیم بازار دایم ما بازار دایم ما درست دیگر ما چند بار زنگ زدم یگان صاحبش پیدا نشد یگان صاحبش نبود درست دیگر ما هم جلوق میفروشیم همین بازار بعد هم اویلا شما کجا روسی گپ قطعی گپ زد گفت گم شده گم شدگی نیست مقصد نمیدونم چند پتروزاود و چند کار میکرد جدا من کاپیتان ایران دندکمیتی دم سپیستری ما بخدا چند یک دو مافی زنگ زدم یک نمرم داد زنگ زدم هم خد زنگ زدم یگان خط نگیری اما اکا خودش داده خودش داد مرا داد 926 بود 925 بود همون نمره قطعی من زنگ زدم یگان آدم نگیرید تلفن دیگه من زنگ نزدم باز یک جون گوش کنه اگر ما نصیب باشه زنگ بزنم اویلا شما مقصد نمره شما بهتون صحبت کنه قدشون من این همین نمره مرا بتین اگر اون صاحب داشته باشه بیایم مثال که ما یاردمش میکنیم چی گپ نیست بنده الله ما این همین یا ما پیش اینن بچه‌ها تریداچکا کردن اتسکو بچه‌ها لیدنم بودی بچه چیش کرده بودن تریداچکا برتش مرا آوردن من گرفتم بردم فهمون خوب اکا جون انشاءالله اوزی نصیب باشه گپ میزنم قطعی ویدشون نمره شما بهتون زنگ میزنم تو مالی در امان الله باشه خوب اکا جون رحمت کبون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز خوش آمده به کانال ما همه شما میندارم مورد دستگیرتون چقدر که برادران میبینه در جای مهمون شدگیان از هجوم در خدمت شما برادران چقدر که میبینیم برادران مهمون شدن هجوم شو کردیم ماشاءالله بهترین خوش برمسته اکادون چقدر چقدر سیسته سر چقدر سابق شده گوخی ماشاءالله بهترین خوش برمسته این برادران گرامی از هجوم در خدمت شما برادران گرامی این برادرمون استراحت داره چقدر برادر دارم سوزا خیر یکم بار اگه سه جمعه ماشاءالله بهتره چقدر که یکم میدونی نابانکور شده دور رنگی هم که بیان انشاءالله برادران عزیز در خدمتیم خب در جای ما چقدر برادران عزیز فیتابوچ هسته بعدی فیتابوچ هسته نام مساج بعدی مساج بانکم بزنیم خون بگیریم همش هست انشاءالله و شرایطو بهترین بیان انشاءالله در خدمتیم السلام علیکم و رحمت الله